এটা হচ্ছে আইসোলেশন ওয়ার্ড আরজি করে, এখানে আমাদের শিফট করা হয়েছে। মানে এত নোংরা, একটা সুস্থ পেশেন্ট অসুস্থ হয়ে যাবে। দেখুন আপনার কোনো রকমে মনে হয় ওয়ার্ডটাকে খালি করেছে আমাদের শিফট করার জন্য। বাথরুমটা প্যাথেটিক কন্ডিশন, বিড়াল সবসময় ঘুরছে। এই তো বাথরুম, এটা হচ্ছে বাথরুম। এই যে পায়খানা, দেখুন আপনারা, এখানে পায়খানায় কি যাওয়া যাবে? দেখুন দেখাচ্ছি, জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে দেখুন, দেখুন দেখুন আপনারা, জাস্ট সি। আমাদেরকে নরকে এনে ফেলা হয়েছে, লিটারালি নরকে এনে ফেলেছে আমাদেরকে। এইভাবে থাকা যায় না।
लेकिन दिमाग से बित्ता गरीब नहीं हो सकता कि उधर प्रधानमंत्री बोल लिया और यहाँ चलेगा रेलवे स्टेशन। किसने कही थी तुमको? है बताओ, अरे कुछ हो जाता तो समझा करो यार। इसके चक्कर में मत पड़ो, अफवाह के चक्कर में मत पड़ो भाईजान, मत पड़ो। हाँ बताओ, बित्ते सारे लोगों को नहीं जाना चाहिए था ना। मैं इसलिए कह रही हूँ, प्रधानमंत्री बोल लिया, राज्य की सरकारों का मुख्यमंत्री जो बोल लिया बिस्कू मानो। अरे भाई पॉलिटिक्स तो बाद में भी कर लेंगे, मजहब धर्म की लड़ाई तो बाद में भी कर लेंगे जब हम जिंदा रहेंगे। अरे जिंदा ही नहीं रहेंगे तब काय का धर्म, काय की काय की पॉलिटिक्स, काय की राजनीति। बतलाओ, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो भैया इसलिए मैं कह रही हूँ, चुपचाप घर में पड़े रहो बस। और ये चैनल चल गया ना जो गुड आइडिया विद हेमंत पांडे का, बिस्कू भाईजान बहुत लोगों तक पहुंचाना है। मैंने सोच लिया, अब आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्लीज भाईजान, बिस्कू ऐसा सब्सक्राइब करो, ऐसा लाइक करो, जो घंटी वाला बटन नहीं होता, अबे हाँ बेल आइकन बिस्कू बजा डाला तो भाईजान बस सब कर डाला। ये वो क्यों? अबे यहाँ से कुछ भी बोला जाएगा तुमको पता कैसे चलेगा? अच्छा बेल आइकन बजाओगे जब भी तो तुमको भी पता चलेगा आज क्या आने वाला है। अब तो रोज ही आने वाला, रोज क्या आने वाला, हमेशा ही आने वाला। और ये जुम्मन चाचा बोल लिया ये कोरोना के बाद भी मैं आऊंगा। अरे ये अरे बहुत सारे लोग आने वाले, मैं अकेला नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग आने। तो इसलिए भाईजान बिस्कू इस चैनल को ऐसा फैलाओ कि ये फैल जाए, वो कोरोना सिमट जाए। अबे हम चाहते भी तो यही है ना यार, देर किस बात की। अब मैं चल जाऊं, खुदा हाफिज। तो दोस्तों ये थे जुम्मन चाचा, उन्होंने भी आपको बताया और मैं भी आपको कह रहा हूं कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो बेल आइकॉन है घंटी वो बजाइएगा, ताकि हर दिन का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इस बात को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि ये और लोगों तक कार्यक्रम देखने को मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। To treat, or you have any protocol to treat this COVID-19 patients, please explain to our viewers. Sir, thank you very much for this kind honor. It is indeed so distressing for us to see how many people are dying across the world. Now, I will give a brief overview of this entire thing. Looking at the way the virus is and how any virus is, what does a virus do? The moment it gets a chance, it jumps to a human and starts to replicate. Now, what will a human do is it will initiate the initial defense processes of viral immunity. When the body realizes that it is not having the requisite capacity, what can the body do? It can arrest viral replication by increasing the body temperature. Now, this happens few days, 1 or 2 days after the virus has gained access to the body. Now, what should we as humans do? The moment we have the prodromal symptom, that is a slight itch or a pain in the throat, a slight feverish feeling, a feeling of tiredness, slight temperature, instantly we can assist the body in its second line of defense, and that is by increasing our own body temperature. If you observe, when animals become sick, what do? They straight go and sit in bright hot sunlight, thereby increasing their body temperature. How can we do that? By frequent sipping of hot water. I repeat again, by frequent sipping of hot water. Keep hot water in a flask, half a glass every 15 minutes. Keep sipping until you sweat. It's sizzling hot. Sizzling hot, keep it in a flask, take half a glass, and then tolerable temperature. You can't be burning and scalding your mouth by it, but tolerable hotness, and keep sipping, which is tolerable. And when you keep doing that, when the body temperature increases by 1 degree Celsius, what does the body do? It attempts to bring it down because it is not yet ready for an immune fight through temperature, and therefore we start sweating. The moment you start sweating, it is a clear indication that the body temperature has gone up. Now, if you keep doing that throughout the day, for the next 2 days, that is 48 hours time, viral replication will stop.
and the body's innate antiviral defense mechanism will kick in and completely inactivate the virus and kill it. That is how it should be. Suppose I am doing exercise, I am sweating, and definitely the body temperature will increase. Whether it will also be effective? No, that will not help. Because I have come across reports saying that you should do hot water gargle. That is not enough. You need to keep hot water in a flask and keep sipping hot water till you start sweating. Question is about the exercise. Yeah, I know. Exercise and this has no relevance. If a person feels that he is getting infected, or even I often tell, if you have gone to an epidemic zone where there is known case of coronavirus, come back for the next 48 hours, keep sipping hot water till the body temperature increases. In that 48 hours time, the body's immune defenses will kick in and clear the viral load. कर जाएंगे आप लोग सबको। हम लोग बोले हाँ हम लोग जाने के लिए राजी है। मेरा मम्मी का जब ऐसा हुआ, मम्मी को तो देख नहीं पाए, ना बॉडी दिया गया ना कुछ, हम लोग को देखने का कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। उसके बाद में हम लोगों को भर्ती मतलब बोला गया कि हम लोग को पूरा फैमिली को ले जाएंगे। हम लोग 19 फैमिली थे, मम्मी मेरी 20 थी, वो तो डेथ कर गई। 19 फैमिली हम लोग थे। उसके बाद में हम लोग को बोला गया कि हम लोग को लेकर जाया जाएगा, क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद हम लोग का भी टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन सिर्फ मेरे पापा को और मेरी 3 भाभी, मेरे 3 भाई है, मैं इस घर की बेटी हूँ। मेरे 3 भाई है, 3 भाभी है, उनके सारे बच्चे हैं। सिर्फ लेकर गया मेरा पापा को, क्योंकि मम्मी डेथ कर गई, सिर्फ मेरे पापा को लेकर गया और मेरे 3 भाभी को लेकर गए। ले जाकर वो लोग क्वारंटाइन में बाली में पता नहीं कहाँ वो लोग रखे, कुछ पता नहीं है। मेरी भाभी फोन लेकर गई थी बोलकर, हम लोग भाभी से फोन में जानकारी ले रहे थे। ले जाने के बाद में हम लोग यहाँ सील है, पूरा अंदर बंद है। खाना पीना हम लोग का कोई चीज का मतलब आसपास के लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग दीजिए कोई दुकान से, हम लोग आपको पैसा दे देंगे बाद में, या फिर ऑनलाइन लीजिएगा तो हम लोग दे रहे, जैसा जो हो। अभी हम लोग का परिस्थिति ऐसा है कि अब उस दिन के बाद से क्वारंटाइन में परसों दिन जो 20 तारीख को लेकर गए, उन लोगों को लेकर जाने के बाद में मेरे पापा को कल वहां से, मेरी 3 भाभी वहां पर है, और मेरे पापा को कल वहां से संजीवन बोलकर कोई हॉस्पिटल है, हम लोग को मालूम नहीं है वो कहाँ पर है, वहां लेकर गए हैं मेरे पापा को। लेकिन मेरे पापा का भी कोई खबर, कोई आता पता हम लोग को नहीं मिल रहा है। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि हम लोग अभी क्या है नहीं है, हम लोग अपना बाद में देखेंगे। मैंने माँ को तो खो दिए, प्लीज मेरा पापा कहाँ है, कैसे है उनका, आप लोग मुझे खबर दीजिए प्लीज, मैं जानना चाहती हूँ। पापा, मेरा मम्मी का तो सदा हाथ टूट गया हम लोग का, लेकिन मेरा पापा का तो खबर देते, फोन करते, कोई खबर नहीं मिल रहा। सिर्फ सुबह से 10 से 20 बार जितना घर पे फोन है, सब फोन पे फोन आ रहा है, सिर्फ पूछे जा रहे हैं वो आपके कौन है, वो आपके कौन है, अजय साहब कौन है, सूरज साहब कौन है, सिर्फ फोन पे फोन से पूछा जा रहा है। बस सिर्फ इतना वो लोग खबर ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पूछ रहे कि मेरा पापा के बारे में कुछ बताइए, कुछ नहीं बता रहे। मम्मी को तो खो दिए, लेकिन प्लीज मेरे पापा कैसे से, मेरे पापा का खबर एक बार दिला दीजिए। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, করোনার ভয়ে আমি মরব না। দুবেলা মরার আগে মরব না, ভয় মরব না। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, করোনার ভয়ে আমি মরব না। ঝড়ের মুখে লড়তে হবে, ঝড়ের মুখে লড়তে হবে, তবু ভিড়ের মাঝে খেলব না। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, আমি ভয় করব না, ভয় করব না। অনাহারে আছেন যারা, লকডাউনে সর্বহারা। অনাহারে আছেন যারা, লকডাউনে সর্বহারা। তাদের পাশে থাকতে হবে, তাদের পাশে থাকতে হবে, একা একা বাঁচব না। কৃষক মজুর কোমর কামার, কৃষক
কৃষক মজুর কুমোর কামার তাদের নিয়েই বাঁচতে হবে, তাদের নিয়েই বাঁচতে হবে, নইলে সমাজ চলবে না। ডাক্তার, নার্স, পুলিশেরা, স্বাস্থ্যকর্মী, সাংবাদিকরা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা কোনোদিনও ভুলবো না। তবু নিয়ম মতে চলতে হবে, নিয়ম মতে চলতে হবে, লাগাম ছেড়ে ঘুরবো না। আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না, করোনার ভয়ে আমি মরবো না। দূরে দূরে থাকলেও মানসিকভাবে আমরা খুব কাছাকাছি। আসুন সবাই মিলে জয়লাভ করব এই করোনার যুদ্ধে। নমস্কার। Hi, my name is Sam Nagar and I hope you all are good. I just want to say, please stay home, stay safe. Thanks to Sam Kapoor Films. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे और आपका पूरा परिवार भी कुशल मंगल होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना नाम की बीमारी से बुरी तरह ग्रसित है और इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। इसको फैलने से रोका जा सकता है एक ही तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग। तो प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमें जो भी दिशा निर्देश बता रहे हैं उनका हम सख्ती से पालन करें। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, सेना है, सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनको पूरी इज्जत बख्शें, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई बदसलूकी ना करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब लोगों को हेमंत पांडे का नमस्कार। देश जिस हालात में चल रहा है वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पथराव किया जा रहा है, वो डॉक्टर्स के ऊपर जो भगवान का रूप है उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। ये बहुत दुखदाई है। নমস্কার। আজকের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি এক অজানা পরিণতির দিকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু কথা আপনাদের সামনে বলতে এলাম। তবে হ্যাঁ, এই বিষয়ে আপনারা অনেকের মুখে অনেক কথা শুনেছেন বা দেখেওছেন। সেই সব মাথায় রেখেই আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াস। অবশ্যই আপনারা এটা শুনবেন ও কাজেও লাগাবেন, তবেই আমরা সফল হব। বন্ধুরা, আমরা এখন এক সংকটময় পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে। এই অবস্থা থেকে আমরাই আমাদের বাঁচাতে পারি। কিভাবে? উপায় একটাই, গৃহবন্দী থেকে। চলুন গৃহবন্দী থেকে আমরা এই করোনার বিরুদ্ধে লড়াইটা শুরু করি। আমরা এখন সবাই জানি করোনার জন্য পুরো বিশ্ব কাঁপছে, তাই আসুন না আমরা সবাই মিলে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধটা শুরু করি। এই যুদ্ধ কিন্তু বন্দুক, গুলি, কামান নয়। এই যুদ্ধ মানে শুধু বাড়িতে বসে থাকুন, ব্যাস, তাহলেই করোনা জব্দ। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার বেশ কিছু জেলাকে হটস্পট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আবার এই হটস্পট জেলাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু অঞ্চলকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অর্থাৎ এখানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। যারা এই রেড জোন অঞ্চলে বসবাস করছেন তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা এই সরকারি বিধি নিয়মগুলো মেনে চলুন এবং যথাযথভাবে পালন করুন। কারোর যদি সর্দি, কাশি বা জ্বর এই উপসর্গগুলো দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আপনি নিজে বাঁচুন, আপনার পরিবারকে বাঁচান, আমাদের দেশকে বাঁচান। আমি আপনি সুস্থ থাকলে আমাদের পরিবার সুস্থ থাকবে, পরিবার সুস্থ থাকলে এলাকা সুস্থ থাকবে, আর এলাকা যদি সুস্থ থাকে তাহলে গোটা দেশ সুস্থ হবে। আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনে আপনার কি কখনো মনে হয়নি যে একটু পরিবারকে সঙ্গ দিই একটা গোটা দিন বা একটা গোটা সপ্তাহ? এটাই তার সুবর্ণ সুযোগ। লকডাউন মেনে চলুন, বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, পরিবারকে সঙ্গ দিন, ভালো থাকুন। এটা কি ভেবে দেখেছেন শুধুমাত্র আমরা ভালো থাকবো বলে আমাদের ডাক্তার, নার্স, পুলিশ ভাইরা কি অক্লান্ত পরিশ্রম করছে? আসুন না আমরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, শুধুমাত্র ঘরে থেকে তাদের সহযোগিতা করি। বাড়িতে থাকুন, জীবন বাঁচান। এক সময় ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম আমরা,
আর আজ ঘরে থেকে রাস্তায় না বেরিয়ে এই মহামারী করোনার হাত থেকে নিজের পরিবার এবং দেশকে স্বাধীন করার সুযোগ এসছে। ঘরে থেকেই এই আন্দোলনে আপনিও সামিল হন। আমরা বাড়িতে থাকবো এবং কয়েকটি কথা মাথায় রাখবো। মাস্ক পরবো, সাবান বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোবো, চোখ কান বা মুখে অযথা হাত দেব না। প্রয়োজনীয় কোনো কারণে বাইরে বেরোলে ভিড় এড়িয়ে চলবো এবং প্রাথমিক দূরত্ব বজায় রাখবো। আসুন আমরা করোনার বিরুদ্ধে বাড়িতে বসে যুদ্ধটা শুরু করি। শুধু একটাই কথা, ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, যেমন আমি আছি আপনারাও থাকুন। স্টে হোম, স্টে সেফ। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। বুকের গভীর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। নমস্কার, আমি অভিজিৎ মুখার্জি বলছি। আমি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগরের অরবিন্দপল্লী স্থায়ী বাসিন্দা। টিভি ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে করোনা ভাইরাস একটি মহামারী আকার ধারণ করেছে। এই করোনা ভাইরাস রোধ করার জন্য সারা বিশ্বে তথা পশ্চিমবঙ্গে একটি লকডাউন প্রথা চালু হয়েছে। এই লকডাউনে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের রুটি রুজি সব বন্ধ হতে চলেছে। তাই কল কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রিয়া জগৎ সব বন্ধ হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাই আমি আমার যতটুকু সাধ্য আমি আমার ভাড়াটিয়ার 2 মাসের ভাড়া মকুব করে দিয়েছি। তাই আমি বলতে চাই, এই সময় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই মিলে এগিয়ে আসার জন্য যেই মতো পারেন সাধ্য মতো এগিয়ে আসুন। এত কথা বলতে বলতে আমার একটি গানের লাইন মনে পড়ে গেল। ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে এই গানটি। মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি কি মানুষ কি পেতে পারে না? তাই আমি মানুষ হয়ে প্রত্যেককে আহ্বান করছি যে আপনারা প্রত্যেকেই এগিয়ে আসুন। করোনা ভাইরাস রোধ করার জন্য একটি মাত্র দাওয়াই হচ্ছে লকডাউন। কেন্দ্র ও রাজ্যের গাইডলাইন মেনে চলুন, মুখে মাস্ক লাগান, মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বেরোবেন না। তবেই আমরা এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। এই বলে আমি শেষ করলাম। নমস্কার। इस समय फैली महामारी कोरोना वायरस पर मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मिलकर कोरोना को हराना है। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है,
मुंह, नाक, आंख को हाथ नहीं लगाना है। बार बार साबुन से हाथ धोने जाना है। सैनिटाइज करके परिवार को बचाना है। बचाव ही एकमात्र इलाज है, यह समझाना है। कोरोना से बिल्कुल नहीं घबराना है। सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देश हित में सभी को यह कदम उठाना है। धन्यवाद। ঘরের